अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अराया जावेद और बदौलत खुद को मैं आप सबको कहते हैं खुशामदीद, वेलकम टू आल व्यूअर्स। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने आज फिर हमें एक नई सुबह देखने को दी और मुकम्मल सेहतमंद तंदुरुस्त अज़ा के साथ और रूहानी से चलती हुई सांस अता की। और अल्लाह की हम नेमतों का जितना शुक्र अदा करें उतना ही काम होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हंसते मुस्कुराते और ज़िंदगी के हर लम्हे को इंजॉय कर रहे होंगे। और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है मुझे। आप बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं हमारी वीडियोस को, बहुत ज़्यादा शेयर भी कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे हम कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उसको इजीली वॉच कर सकें। क्योंकि बदौलत खुद को में आने वाली हर नई वीडियो का मकसद होता है कि हम आप पहुंचाएं कोई अच्छा सा मैसेज, कोई पॉजिटिव सी थिंकिंग आपके साथ शेयर करें, स्पेशली यंग जनरेशन के लिए। क्योंकि यंग जनरेशन के लिए उसका मकसद होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, मुस्बत सोच होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारी सोच मुस्बत होती है, अच्छी होती है, तो ही हम अपना मुस्बत मकसद लेके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब बदलेगी सोच तब बदलेंगे हम, तब बदलेंगे आप, तब बदलेगा पूरा पाकिस्तान। सो जनाब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्रिटिसिज्म, यानी क्रिटिसिज्म कैसा होना चाहिए। और कुछ लोगों का जो अंदाज़े बयान होता है क्रिटिसिज्म का, वो बहुत अनोखा सा, बहुत अजीब सा, अनोखा नहीं मतलब अजीब सा होता है। तो आज हम बात करेंगे इसी हवाले से। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो है क्रिटिसिज्म कैसा होना चाहिए। कुछ लोग जो ऐसे होते हैं, अक्सर लोग ऐसे होते हैं, जब वो किसी पे तनकीद कर रहे होते हैं, किसी को अपनी तरफ से कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनका जो अंदाज होता है वो बहुत ही दिल आज़ारी वाला होता है, बहुत ही दिल शिकनी वाला होता है, जिससे दूसरे का दिल टूटने का खतरा भी होता है। यानी उनका अंदाज ऐसा जाहिलाना तरीके से वो बात करते हैं, जाहिलाना सा अंदाज होता है, बात करने की तमीज़ नहीं होती। और उनका लहजा ऐसा होता है कि जैसे वो जो है वो दूसरों की इज्जत नफ्स पे पाँव रख के आगे बढ़ रहे हैं, जैसे उनका दिल तोड़ रहे हैं, जैसे उनकी इज्जत नफ्स को कुचल रहे हैं, उनका हौसला कम कर रहे हैं, उनको कम हौसला कर रहे हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो तनकीद तो ऐसे कर रहे होते हैं कि जैसे वो उनकी जागीर है, अगला इंसान उसके सीने में दिल नहीं है, उसकी कोई इज्जत नफ्स नहीं है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या होता है ऐसी तनकीद से? क्या होगा ऐसी तनकीद से? अगला इंसान जो होगा उसके दिल में आपके लिए कोई मोहब्बत का जज्बा तो पैदा होने से रहा, बल्कि वो नफरत का बीज आप बो देते हैं अपने लिए। इससे ना तो आपकी इज्जत रहती है, ना उस इंसान का दिल नहीं चाहता आपकी इज्जत करे, उसके इंसान के दिल में आपकी नफरत सी पैदा हो जाती है। वो आपसे अलग थलग रहने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि आपसे ना मिले, बल्कि आपको वो पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जिनके बारे में इस तरह नेगेटिव सी तनकीद होती है। हो सकता है कि किसी ने बहुत बड़ा ख्वाब देखा हो सकता है किसी ने बहुत सारी कामयाबियां समेटने का सोचा हो, किसी ने अपनी मंजिल पाने का कोई मुस्बत ख्वाब सोचा हो और उसके वो स्टार्ट ही हो, उसकी शुरुआत हो, उसने इब्तदा ही की हो, उसने पहला कदम ही उठाया हो और आपने तनकीद करके उसको जहाँ से उसने शुरू किया था उससे भी पीछे गिरा दिया हो, उससे भी पीछे धकेल दिया हो। यानी उसको तो आपने कम हौसला कर दिया, उसको कम हिम्मत कर दिया, उसको तो आपने डिस्करेज कर दिया, उसके दिल आज़ारी कर दी। और हो सकता है वो बात आपकी अंदाज को इस कदर दिल पे ले कि वो उसके हाथ चकनाचूर हो जाए, वो आगे ही ना बढ़ सके। वो सोचे मैंने तो कुछ करना ही नहीं है, वो जो उसने शुरू किया, पहला कदम उठाया, वो भी आगे ना बढ़े। आपने उसको मंजिलें हासिल करने से भटका दिया, आपने उसको पहला कदम उठाने से रोक दिया। तो क्या एक इंसान को आपने आगे बढ़ने से नहीं रोका? तो ये सब बहुत गलत तरीका होता है। अगर आप समझते हैं कि आपको कुछ समझ बूझ है तनकीद की, या आप इस लेवल पे हैं कि आप सही और गलत में तमीज़ कर सकते हैं, तो आप एक तरीका अपनाएं। आप इस तरह करें कि आप उस इंसान को अलहदगी में लेके जाएं, उसको थपकी दें और उससे कहें कि जी जनाब, बेटी बहन भाई जो भी है, उससे आप कहें कि आपने बहुत अच्छा किया और आपका जो काम था सारा
بہت اچھا تھا، آپ اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اس سے کہیں کہ آپ جو ہیں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے، آپ بڑی منزلوں کے مسافر ہیں اور ضرور اس میں کامیابی حاصل کریں گے۔ تو آپ اس کو تھپکی لگائیں اور ساتھ میں یہ بتا دیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ آپ کو کمی لگی ہے تو آپ اسے کہیں آپ نے کیا تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایسے نہیں تھوڑا سا اس انداز سے کر لیتے تو وہ لوگوں کو زیادہ پسند آتا اور آپ اس میں زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں، یا آپ کو اس چیز کا بہت اچھا رسپانس مل سکتا ہے۔ اس انداز سے آپ بات کریں اور اس کے ساتھ میں اپنا حوالہ دیں اور کہیں کہ میں نے اس کو اس انداز سے کیا تھا، ایسے کیا تھا تو مجھے بڑا اچھا رسپانس ملا، مجھے بڑا اچھا فیڈ بیک ملا اس چیز کا۔ تو اس سے اگلا انسان بہت خوش ہوگا اور وہ جو آپ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کو بڑی ایزیلی سمجھ لے گا اور وہ اچھے سے مزید اچھے سے کام کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ چاہے گا کہ وہ مزید اچھا کام کرے اور وہ آپ کو آپ کا اپنا محسن ماننے لگے گا، آپ کو اپنا گائیڈ ماننے لگے گا، وہ سوچے گا آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ نے اس کو بڑا اچھا مشورہ دیا اور علیحدگی میں اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے اس کو ایسا مشورہ دیا اور وہ چاہے گا کہ ہر قدم پر آپ سے ضرور مشورہ کرے، وہ آپ کو اپنا سینئر ماننے لگے گا، آپ کی رسپیکٹ کرے گا، آپ کی ویلیو کرے گا اور وہ چاہے گا ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اپنی کامیابی کا کریڈٹ ہی آپ کو دے دے گا۔ تو جب آپ بھی تنقید کریں تو ان چیزوں کو مد نظر ضرور رکھا کریں کہ یہ نہ ہو کہ کسی کے سٹارٹ میں ہی آپ اس کو ایسا پچھاڑ دیں تنقید کر کے کہ وہ آگے بڑھنے کا دور دور تک سوچے ہی نہ، اس کی نسلیں بھی نہ سوچیں۔ تو جب بھی تنقید کریں تھوڑا سا فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، تھوڑی سی لچک ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ شروع میں ہی آپ پیچ کس ہاتھ میں پکڑیں اور کسنا شروع کر دیں۔ تو اس سے یا تو اگلا بہت ٹائٹ ہو کے ٹوٹ جائے گا یا پھر ایسا ہوگا کہ وہ آگے بڑھنے کا سوچے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے فلیکسیبلٹی ہر چیز میں بہت ضروری ہوتی ہے، اس سے اس کو تعاون ملتا ہے، آپ کو بھی دوسروں کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ تو ایک اور طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو تنقید کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تنقید کرنے کا انداز بہت بھونڈا ہوتا ہے، بہت چیپ ہوتا ہے، بلکہ چیپسٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی کامیابی سے بہت جلتے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے کسی دوست نے، آپ کے کسی بڑے نے، کسی نے بھی ان کے ساتھ کچھ ان کی وجہ سے وہ ان کو مطلب یہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ ان کی وجہ سے اس کو کوئی زندگی میں ماضی میں یا کہیں بھی اس کو ناکامی ملی ہے، تو وہ اس کا الزام دیتا رہے گا اور وہ اس کا جو حسد کا جذبہ ہوتا ہے وہ پلتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے اندر آپ کے خلاف، آپ کی کامیابی کے خلاف، آپ کے آگے بڑھنے کے خلاف اندر ایک حسد کی آگ جل رہی ہوتی ہے، ایک بغض، ایک انا، وہ آگ دہکتی رہتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کو بجھانے کے لیے بلا وجہ تنقید کر دیں گے، اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے، یا پھر کوئی دشمنی نکال دیں گے، یا پھر وہ آپ کے کاروبار کو تباہ برباد کرنے کا سوچیں گے اور وہ ایسے ہی بھونڈی سے تنقید کر دیں گے۔ اور ایک خطرناک ترین بات جو ہوتی ہے ان لوگوں کی، یہ بہت ہوشیار اور مکار ہوتے ہیں اور وہ خطرناک ترین ان کی قسم یہ ہوتی ہے، ایک چیز بہت خطرناک ہوتی ہے، آپ اس سے بالکل ہوشیار رہے گا۔ ان کا ایک الگ سا انداز ہے، ایک مخصوص سا طریقہ ہے، کہیں گے تنقید کے سب کچھ کرنے کے بعد کہیں گے اور مجھے تو آپ سے بڑی محبت ہے، میں تو آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا تھا، مجھے لگا آپ کے لیے یہ اچھا ہے۔ تو میں یہ کہتی ہوں، میں یہ سوچتی ہوں، مجھے یہ بات زہر لگتی ہے، بہت بےہودہ لگتی ہے، بکواس لگتی ہے کہ آپ کے پاس محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اگلے کی عزت نفس پہ پاؤں رکھنے کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، بھلائی کا اظہار کرنے کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ سر عام اس کی مٹی پلیت کر دیتے ہیں، اس کی عزت نفس کو کوچل کے رکھ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں تو آپ کی بھلائی سوچی ہے، یا پھر آپ کیا کہتے ہیں جی مجھے آپ سے بڑی ہمدردی ہے اس لیے میں نے ایسے کہا۔ ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو گھر میں دوسری بار کوئی سالن مانگنے پر نہیں دیتا، جن کو کہا جاتا ہے چاچا تم تو دور ہی رہو، ادھر چارپائی بچھاؤ، ادھر جا کے لیٹ جاؤ، ہمارا دماغ مت خراب کرو، تمہاری باتیں سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہماری بھلائی، آپ کی بھلائی سوچ رہے ہیں، ہوتا ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ان بھونڈی تنقید کے علاوہ۔ آپ یہ تو وہی بات ہے، آپ کسی کے سر میں ڈنڈا مار دیتے ہیں، چوٹ لگا دیتے ہیں، اس کو بے ہوش کر دیتے ہیں اور بعد میں آپ کہتے ہیں میں نے مذاق کیا تھا۔
ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का असूल है, कहाँ की भलाई है, ये कहाँ की हमदर्दी है। भाड़ में जाए ऐसी हमदर्दी भलाई, जहाँ आपकी आपकी इज्जत नफ्स को कुचल के लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपकी दिल का ही नहीं ख्याल किया किसी ने कि आपका दिल आज़ारी हो सकती है, आपका दिल टूट सकता है, या आप पीछे हट सकते हैं अपने मकसद से। सो मैं ये कहना चाहती हूँ, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपने कुछ किसी को समझाना ही है, किसी को कुछ सिखाना ही है, तो बहुत डिसेंट सा अंदाज इख्तियार करें, पढ़े लिखे लोगों वाला अंदाज इख्तियार करें, और बड़े खुशकिन अंदाज इख्तियार करें, बड़े अच्छे तरीके से उसको समझाएं। तो इससे अगला बंदा आपकी बात पे अमल भी करेगा और अपने मकसद को पाने में भी कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। शेख सादी का एक कौल मुझे याद आ रहा है, इस पे ख़त्म करूँगी कि शेख सादी फरमाते हैं, शायद वो इन लोगों के लिए फरमाते फरमाया गया है, एक कौल है कि अगर तुम मुझ में कोई ऐप देखो तो उसको मुझसे ही जिक्र करो, क्योंकि मेरे अंदर जो ऐप होगा उसको मैंने ही ठीक करना है। अगर तुम उस ऐप का जिक्र सिर्फ मुझसे ही करोगे तो ये तुम्हारी नेकी लिखी जाएगी और इसका तुम्हें सवाब मिलेगा। लेकिन अगर तुम दूसरों के सामने बरमला सरेआम इस चीज़ का इजहार करोगे, मैं वहाँ पे मौजूद नहीं लेकिन तुम दूसरों को बता रहे हो मेरे ऐप के बारे में, तो इसका मतलब है कि आपने गिबत की और आपका गुनाह लिखा जाएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने गुनाह के गुनाह के रजिस्टर में अपना नाम लिखवाना है या सवाब के। कहने का मकसद ये है कि आप अगर किसी के लिए चाहते हैं कि आप उसके लिए कुछ अच्छा करें या कुछ समझाना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से करें। हो सकता है आपका कोई अच्छा सा बोल, आपकी कोई इतनी सी बात कि आप इंशाल्लाह तुम बहुत कामयाब होगे, तुम बहुत आगे बढ़ोगे, हो सकता है किसी के लिए सारी ज़िंदगी की मोटिवेशन बन जाए, हो सकता है वो कोई बड़ा मकसद पाने में कामयाब हो जाए, हो सकता है वो अपना ख्वाब पूरा करने में कामयाब हो जाए। तो इसलिए दूसरों को साथ लेके चलने का सोचें और मुस्बत तरीके से सोचें, लेकिन नेगेटिविटी की तरफ मत जाए, इससे आपका तासर भी बहुत बुरा पड़ेगा और दूसरे भी डिसहार्ट होंगे। तो हमें दूसरों को डिसहार्ट करने से बचाना है और तनकीद के लिए वो तरीका अपनाना है जो अच्छा है, जो डिसेंट है, जो मोतबर है, जो मोअज़्ज़ज़ है, तहज़ीब के खाते में रहते हुए हमें वो तरीका अपनाना है ताकि दूसरों के दिल आज़ारी बना ना हो और हम भी अपनी बात समझा सकें। तो जनाब आज का हमारा यही मैसेज था कि पॉजिटिविटी को फैलाएं जितना हो सकता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले मैं एक ज़रूर बात कहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके, तो हमें फिर उसका रिस्पॉन्स भी मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपके देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।